السلام عليكم، كي دايرين؟ واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان بخير صحيحه؟ الوليدات العائله نتوما مزيانين؟ فين وصلتوا مع التوجد نتاع العيد؟ انا غنبقى نقول لكم مبروك عواشيركم، مبروك عواشيركم. تيجي الحاول اليوم ناكلوه ونديروا الشوا وداكشي كلشي كامل، ونديروا القديد ونديروا الكرداس، ونديروا هذاك الخليه. ياك جبتها هي هذيك البنات. اليوم غادي ندير معكم واحد الحلوى اللي هي سهله مهله ومحبوبه عند كلشي الناس، وهي ولكن هي بنينه بنينه بنينه، ما فيهاش المقادير بزاف. وهي الكيكه معروفه مشهوره. Les fidèles de la Chérifa, je vous souhaite une très très bonne santé et je souhaite que vous passez de bons moments, surtout en ce moment de vacances. Et je vous dirai toujours le nom de cette période de la fête du mouton, Mabrouk Awashirkom, Mabrouk l'Eid, jusqu'à ce qu'on coupe le mouton, on le mange. On fait du méchoui, on fait toutes les recettes qu'on fait avec le mouton. Et puis, jusqu'à ce qu'on fait la viande séchée, c'est la viande qu'on coupe, on la met, on la fait tremper dans des épices et on le fait sécher au soleil. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait la fête du mouton. Aujourd'hui, je vais faire une recette qui est très facile, mais c'est une recette qui est délicieuse. C'est un gâteau qui est délicieux. Voilà, tout le monde le connaît, tout le monde le fait. Il est facile quand il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Et voilà, j'ai expliqué tout. Maintenant, on va passer à la recette. يلا البنات تابعوني تشوفوا لك كنت على لا شي. Là, je vais commencer à mettre 200 g de sucre en poudre, plus 200 g du beurre margarine, plus 4 œufs, plus 250 g de farine, plus un sachet de levure chimique. عملت 200 غرام زبدة مارغرين، 200 غرام سكر سنيدة، 4 البيضات، باكية سكر فانيلا. J'ai travaillé tous ces éléments, il manque que la farine que je vais rajouter petit à petit aussi avec la levure. أنا خدمت هاد العناصر كلها، كيخصني غادي نزيد بشوية بشوية الفرينة والخميرة. Je vais commencer à rajouter ma farine, les 250 grammes. Je les rajoute petit à petit, bien sûr avec une pincée de sel, un sachet et demi de levure. Là, je vais mettre le sachet de levure chimique et à la fin, je vais rajouter une petite cuillère, ça veut dire la moitié du sachet. Je vais mélanger le tout. C'est tout ce qu'il y a comme ingrédient dans ce cake. هاد الحلوى فيها هاد 250 غرام فرينة، غادي نزيدها بشوية بشوية، معاها قبيص هاد الملح، وغادي نزيد معاها باكية الخميرة هاد الحلوى، ها هي كتشوفوها فيها 11 غرام، وفي الاخر غادي نزيد النصف ديال الباكية اخرى، يعني معلقة صغيرة غادي نزيدها ديال الخميرة هاد الحلوى. هادو هما المقادير اللي كاينين في هاد الحلوى او في هاد الكيك، يعني ساهلين، ما فيهم، ما عندهاش مقادير كتيرة، وساهلين ومزيانين. Et voilà le moule que je vais mettre. Je l'ai beurré et puis là je vais mettre ma pâte dedans. Regardez comment il est, la texture, elle est belle, la pâte elle est onctueuse, elle est lisse, c'est comme de la pommade. Regardez comment il est. هذه البنات هي القوام تاع العجينة، ما هوش مطلوق، ما هوش قاصح، تشوفوا كيفاش داير بحال لا بوماد. درتو في هذاك المول، درت ليه غير زبده صافي، ما درتش ليه الفرينه، زبده صافي. Après que j'ai préchauffé mon four pendant 10 minutes, j'ai mis mon moule dans le four
et puis je l'ai programmé à 180 degrés sur 30 minutes. Donc là, je vais attendre les 30 minutes. Et de temps en temps, je vais regarder à travers le voile. هنا بعد ما خليت الفور سخن واحد 10 دقائق درت فيه الحلوى ديالي ودرت الفور على 180 درجة لمدة 30 دقيقة. غادي تشوفوا حداه كاين واحد الكيك صوبتو صغير قبل من هذا اللي درت دابا. دونك دابا هذا هو الجوج. Vous allez voir juste à côté, il y a un petit cake que j'ai déjà préparé avant. وهذه كما كتشوفوا هي الحلوى الجوجه اللي درت. يعني درت الكبيره وصوت صغيره راكم شفتوهم في الفور. حتى هي كندير ليها كونفيتور، مي بصح هذا كونفيتور ديال ليمون ديال التين. هذا غندير عليها واحد الطبقه زعما هائله زوينه، ونخليها حتى هي تنشف شويه. ابري ندير لها ديكوراسيون. Comme vous constatez, ça c'est le deuxième cake que vous avez déjà vu avec moi dans le four. J'ai fait la petite et puis j'ai fait la grande. Là je passe une bonne couche de marmelade d'orange. Après je vais le laisser sécher et puis je reviens pour la décorer. Voilà. Là, je suis en train de rajouter une couche de chocolat noir. Après, je vais la mettre au frigo jusqu'à ce qu'il sèche. Après, je vais finir. هنا كنزيدها واحد الطبقة ديال الشوكولاتة الكحل كما كتشوفوا، شوكولا نوار. ندوزو عليها كيما هكا. ابخي نخليها حتى تنشف. ابخي ندير ليها نعاود نزيد نديكوريها. انا كيما هكا. انا غنكملها ونرجع معكم. Voilà, comme vous constatez, le cake il est enrobé du chocolat noir. Je vais la saupoudrer avec de la noix de coco partout, sur les côtés, au-dessus, partout. Et puis, je vais voir qu'est-ce que je vais mettre comme décor, si je vais rajouter quelque chose ou non. هنا بعد ما درت الشوكولاتة نوار على الحلوى كلها، دوني درت عليها دابا لا نوى كوكو. ابخي غادي نشوف اشنو ندير ليها شي ديكور اخر ونخليها هكذا. J'ai coupé le gâteau, regardez comment il est beau. C'est un bon cake. شوفوا البنات قطعت الحلوى بالموز ولحت الموز اللي صاي كنشوف غير من الحلوى ليه. Ce petit cake que vous voyez, je l'ai fait avant que je fais celui-là en chocolat noir. Donc là, celui-là, il contient la moitié des ingrédients qui sont dans le cake au chocolat noir. Donc celui-là, c'est le petit, l'autre chocolat noir, c'est le grand. هاد الكيك البنات هو المقادير اللي فيه هو النصف تاع المقادير اللي في الكيك اللي فيه شوكولا نوار. يعني دابا عندنا هذا صغير والاخر هو اللي كبر منه. فوالا. وهكذا البنات حنا وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى باش تعجبكم هذا الفيديو، تعجبكم الكيكة ديال لاله شريفة. جربوها وما تندموش عليها. جربوها البنات، جربوها. Et voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que ce cake vous plaît ou bien vous plaira. مبروك، عواشركم تعيدوا وتعودوا إن شاء الله. Bonne fête à tous mes fidèles, à tous mes amis.